अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल हाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। और उम्मीद करती हूँ कि अहादीस पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और सुना भी रहे होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सब लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए। और जो जो लोग काम करते हैं, जो जो लोग माशाल्लाह इतने प्यारे नोट्स बनाते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनसे उनकी कोशिशों को कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आज इंशाअल्लाह ताला हम हुस्न अखलाक का लेक्चर नंबर 11 जो है वो पढ़ेंगे। और आज का हमारा चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। चले आए हम सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। चलिए आईना देखने की दुआ भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा कमा अंत हस्सनत खल्क़ी व हस्सिन खुलुक़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल-मसऊलियतुन, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। खूबसूरत टॉपिक्स में से समझे तो एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है जिम्मेदारी। उर्दू में जिम्मेदारी और अरेबिक में अल-मसऊलियतुन, यानी हर वो चीज जिसके बारे में पूछा जाएगा, और वही चीज होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हर जिम्मेदारी एक अमानत है। इसीलिए जिम्मेदारी का जो बाब है ये अमानत के बाद आया है। आपको याद है हमने पिछले हफ्ते जो है वो अमानत पढ़ा था, और इस हफ्ते का जो बाब है वो है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी अमानत के फौरन साथ आई है, क्योंकि अमानत और जिम्मेदारी इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जिम्मेदारियां जो है वो छोटी भी होती हैं, जिम्मेदारियां बड़ी भी होती हैं। जिम्मेदारियां इंसान की अपनी जात से वाबस्ता भी होती हैं। इसी तरह जिम्मेदारियां जो हैं वो घर वालों से मुतल्लिक भी होती हैं, खानदान से मुतल्लिक भी होती हैं, मुल्क व मिल्लत के बारे में भी होती हैं। और एक चीज हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम में हर शख्स जो है वो जिम्मेदार है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। जब भी एक शख्स जो है वो बात को समझने लग गया है तो वो किसी ना किसी तरीके से वो किसी ना किसी चीज का जिम्मेदार है। इसी बात पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको जिम्मेदार बनाया। इसी तरह देखें, अगर आप कहें कि बच्चे कैसे जिम्मेदार हैं, तो हर वो बच्चा जो समझने लग जाता है, जिसको बाथरूम की ट्रेनिंग मिल जाती है, तो फिर अपनी पाकी और पलीती का वो खुद जिम्मेदार है। इसी तरह आप में हम सब अपनी जिस्मानी सफाई, बाकी तमाम चीजें, अगर आप और मैं हम सब कहें ना कि मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्टूडेंट्स भी बड़े मजे में होते हैं, वो समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो तो हमारे वालिदैन की है, हमारे वालिदैन जो है वो कमाइयां कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, बस हमारी मर्जी, हम पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई, यानी जो तालीम की जिम्मेदारी उठाई, जिसकी वजह से उनके वालिदैन ने उन्हें बाकी तमाम कामों से फारिग कर दिया, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हर वो शख्स जिसके ऊपर नमाज फर्ज है, वो अपनी नमाज में खुशू व खुजू पैदा करता है या नहीं पैदा करता, या मुकम्मल पाकी और पलीदी के साथ जो है वो अपनी नमाज को अदा कर रहा है। पलीदी इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोग अपनी सफाई का ख्याल ही नहीं रखते, तो अगर किसी ने पाकी के साथ नमाज कायम की तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और अगर वो इसका ख्याल नहीं रखता तो उसने अपनी जिम्मेदारी में कमी बेशी कर दी। फिर इसी तरह देखें कि जो लोग ज़कात के जिम्मेदार हैं, अब आप में हम लोग खड़े होके हर एक को सिर्फ निसाब बता सकते हैं, लेकिन उसके पैसों में से ज़कात का हिसाब किताब निकलवा नहीं सकते। अपने पैसों में से ज़कात को निकालना
اور اس کو مکمل طریقے سے ادا کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح جو حج پر جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں تو یہ ایک عجیب و غریب سا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ جب بھی زندگی کا آخری لمحات جو ہوتے ہیں، جو ارذل العمر ہے، اس میں جائیں اور حج ادا کرتے ہیں، اور اس میں کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تقریباً 5 سے 6 سال تک ہمیں حاجی کیمپ میں ہماری جو تھی وہ ڈیوٹی لگتی رہی، اور ہم 5 سے 6 سال ایسے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے حاجیوں کو ٹرینڈ کرنے کا موقع دیا۔ تو اس میں حاجی کیمپ میں تو میں یہی چیز دیکھتی رہی کہ خواتین کو جو ہے وہ تلبیہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اور ہم سارا دن ان کے ساتھ محنت کرتے تھے، کیونکہ ہماری ڈیوٹیز لگ جاتی تھی صبح 7:30 پونے 8 بجے تک ہم لوگ جو تھے وہ وہاں ہوتے تھے، اور پھر سارا دن کیونکہ فلائٹس ہوتی تھی، ڈفرنٹ فلائٹس ہوتی تھیں، اور پھر وہ حاجی کیمپ سے ان کو بڑی بڑی بسوں میں جو تھا وہ سوار کروایا جاتا تھا، ان کو احرام باندھنا، ان کے سکارف وغیرہ ان کو پہنانا، تو یہ ساری بھی ہماری ڈیوٹیز ہوتی تھی۔ تو یقین جانیے کہ اس میں ہم، کیونکہ ہم سارا دن ہوتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ جیسے میں پشاور میں ہوں تو وہ لوگ ارد گرد سے کوہاٹ سے، مردان سے، اور باقی چارسدہ، اس طرح کے جو قریب قریب کے جو علاقے ہیں وہاں سے وہ آ جاتے تھے، اور پھر وہ ظاہر ہے رات کو واپس نہیں جا پاتے تھے، تو وہ پھر 2-2 3 3 دن سے وہ جو تھا وہ وہیں حاجی کیمپ میں ہوتے تھے۔ تو ہم صبح سے ہم سٹارٹ لیتے تھے اور شام پڑ جاتی تھی، اور ان کو لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ بھی ہم ان کے منہ سے نہیں نکلوا پا رہے ہوتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پھر وہ سکھانا، پھر کلمہ سکھانا کہ چلیں اگر آپ اور کچھ نہیں پڑھتے تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو تو آپ پڑھ لیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا مین پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایکچوئل کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بھی ہم مسلمان ہیں، ابھی آپ لوگ کہیں گے تو پھر مسلمان ہم کیسے؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر اس وقت میں آپ میں سے بھی ایک ایک شخص کو کہوں کہ مجھے کلمہ سنائے، تو یقین جانیے ہم میں سے کم از کم بھی جو ہوگا نا 50% لوگوں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں زیر زبر پیش میں یہ ساری چیزیں بھی نہیں آتی، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آج آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیک کروائیں ہمیں کلمہ آتا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا جو میں نماز پڑھ رہی ہوں اس نماز کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ شرائط میں پوری کر رہی ہوں؟ اگر میرے پر زکوٰۃ فرض ہے تو کیا میں زکوٰۃ کے فرائض جو ہیں وہ پورے کر رہی ہوں؟ اگر میرے اوپر حج فرض ہے اور جس وقت حج فرض ہوا تو کیا میں نے اس حج کو ادا کرنے کے لیے کوشش کی؟ کیونکہ آپ دیکھیے اسی کے اوپر ہی کوشش وہی کرے گا کہ جو غنی ہوگا، جو غنی نہیں ہے اس کی تو ضروری ہی نہیں ہے، اس کی تو ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ تو جو غنی ہے پھر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بس جی ہمارے ہاں تو، کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ ہم بڑے سالوں سے، اور تقریباً حج کی ٹریننگز جو ہیں وہ تو تقریباً پچھلے ہم 8-10 سالوں سے دے رہے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ جب بھی ٹریننگز میں لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے آپ نے حج کی کیا تیاری کی ہے، تو 90% لوگ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے نئے جوتے لے لیے ہیں، میں نے اتنے جوڑے سلوا لیے ہیں، اتنے میں نے جو ہیں وہ عبائے بنا لیے ہیں، اور بس یہ اپنی لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے حرم میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، ہم نے خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ یہ کیوں میں بول رہی ہوں؟ کیونکہ میں نہیں جانتی کہ پھر آئندہ کبھی جو ہے وہ میں اس پر بات کر سکوں کہ نہ کر سکوں، اور آپ لوگوں سے بات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ تو یہ ساری بھی آپ کی، میری، ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کے اور میرے اوپر، اگر ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا تو حج کرنے بھی ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو، تاکہ وہاں پر ہم حج کر کے تو ہم بڑے مزے سے ہم واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آ کے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گلوں میں ہار وار ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جی بڑے ہم جی حاجی بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اتنا نہیں پتا ہوتا کہ حاجی صاحب ادھر ایسے ایسے کام کر کے آ گئے کہ مطلب میں کوئی غلط کام نہیں کہہ رہی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، ان کو حج کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، اور ان کے اوپر جو تھا وہ دم آ رہا تھا، اور وہ دم انہوں نے، زندگی میں ہم مر بھی جاتے ہیں
हम हज करके आ जाते हैं और हम मर जाते हैं और हम उस वक्त तक भी दम नहीं देते। वो बहुत जरूरी होता है, वो हमारे फराइज में फिर उस वक्त हो जाता है जब वो हमारे ऊपर पड़ जाता है दम, और हमें पता ही नहीं होता कि हमसे कोई गलती भी हुई या कि नहीं हुई। और अगर किसी को बताने लगो तो वो फिर अपना मसलक लेकर सामने खड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी है कि जो चीज हमारे पर फर्ज है, अगर हमारे पास विरासत है, और अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि मेरे मरने के बाद वो मेरे औलाद में बट जाएगी, या अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसी चीज है और कुछ भी नहीं, तो आपकी किताबें, आपके कपड़े, आपके जूते, ये सब तो आपके पास मौजूद है, ये भी तो मरने के बाद बटेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम 1/3 की वसीयत कर दें। तो ये भी एक जिम्मेदारी है। अगर आप में हम सब वसीयत नहीं करते तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो हमने पूरी करनी है। फिर इसी तरह एक चीज और आप जहन में रख लें कि चाहे हम रात और दिन लगाकर हजार लेक्चर भी सुन लें, तो जिम्मेदारी जो है ये हमारे अंदर कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि जो जिम्मेदारी है इसका जो एहसास है ये एक इंसान के अंदर से उठता है। क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास क्योंकि अंदर से उठता है, तो जब तक किसी शख्स के अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी ना हो, कोई शख्स अपने जात के लिए जिम्मेदार ना हो, अपनी जात के ऊपर वो जिम्मेदारी ना ले, उस वक्त तक कोई भी शख्स जो है वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। और जब तक हम अपने साथ सच्चे नहीं होंगे, हम अपने साथ अमानतदार नहीं होंगे, हम बाहर वालों के साथ ना सच्चे हो सकते हैं और ना अमानतदार हो सकते हैं। फिर इसी तरह ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह जो हमारे घर वाले हैं, जैसे अब हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया, अभी भी हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया कि भाई जो है वो नमाज कैसे पढ़नी है, या कुछ अहादीस हमें आ गई, तो हमारे घर वालों की ईमानी हालत, उनकी अखलाकी हालत, इन सब के बारे में भी आप में हम सब जिम्मेदार हैं। और ये कहां से हमें पता चलता है? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत तहरीम में फरमाया, कु अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो जिम्मेदारी डाल दी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, वो क्या है कि पहले तो अपनी जान को बचाना है। किस चीज से? आग से। और वह अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को भी बचाना है आग से। तो ये जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके, मेरे, हम सब के ऊपर डाल दी है कि खुद को भी हमने बचाना है और घर वालों को भी जो है वो आग से बचाना है। तो ये भी आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। और फिर जिम्मेदारी की जो अदायगी है वो इस चीज का नाम नहीं है कि कोई हमारे सर पर खड़ा हो जाए तो फिर जो है हम काम कर लेंगे। आप देख लीजिए आजकल हम सब का यही हाल है। जो बच्चियां अनमैरिड है, माँ अगर आ जाती है और माँ जो है वो खड़ी हो जाती है सर पर, और माँ कहती है कि चले ये वाला काम कर दे, जी मम्मा अभी कर दिया, अभी करती हूँ। और जब तक मम्मा सर पर खड़ी है तब तक आपने काम कर लिया। जहां आपने देखा मम्मा इधर उधर हुई, आधे से ज्यादा काम इधर उधर फेंका, हमने अपने मोबाइल उठाए, अपने गैजेट्स उठाए, जो भी हमारे हाथ में आया हमने उसको लिया, और हम जी ये जा वो जा, और अपनी जिम्मेदारी हमने रास्ते में छोड़ दी। तो ये आप जहन में रखिए कि इसकी भी पूछ है। जिम्मेदारी क्या है? आपके ऊपर जब किसी ने जिम्मेदारी डाल दी तो फिर वो जिम्मेदारी चाहे आप खुशी से लेते हैं चाहे आप नाखुशी से लेते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया कि और हमने जमीन और आसमान को बुलाया कि तुम खुशी से आते हो कि नाखुशी से, तो दोनों ने कहा कि हम खुशी से आते हैं। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि जिम्मेदारी जब डाल दी जाएगी तो चाहे आप खुशी से लेते हैं कि नाखुशी से लेते हैं, लेकिन उसको पूरा करना फिर आपका, मेरा, हम सब का काम है। इसी तरह आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि जो हमारे इमाम थे, और फिर अभी मैं सहाबा इकराम की भी बात बताती हूँ कि वो छोटी छोटी चीजों पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो थे वो ले लेते थे।
ابھی میں آپ کو امام بخاری کی جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو بتانے لگی ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اور آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو آج تک کبھی اتنا غور سے جو تھا وہ سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو تھے وہ درس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے, تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی داڑھی میں ایک کوئی چھوٹا سا تنکا تھا. اکثر ہو جاتا ہے, انسان باہر سے کہیں سے آتا ہے, تو ایک چھوٹا سا تنکا تھا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی داڑھی کے اندر, اور اس شخص نے کیا کیا, ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ تنکا ایسے نکالا داڑھی سے, اور وہ تنکا اس نے اسی مجلس میں پھینک دیا جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو حدیث کی مجلس دے رہے تھے. تو وہ تنکا اس نے داڑھی سے اب نکالا ہے اور وہیں اس نے اس مجلس میں پھینک دیا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو تھے وہ اتنے, انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری محسوس کی. اب دیکھیے اس تنکا کتنا بڑا ہوتا ہے, اور پھر اگر داڑھی کے اندر کوئی تنکا ہوگا تو ذرا سا خود سوچئے, وہ کوئی 1 گز لمبا تنکا تو نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو نظر آ رہا ہوگا, کتنا وہ چھوٹا سا تنکا ہوگا جو کہ داڑھی کے اندر تھا. اور دیکھیں اس شخص نے ایسے پکڑا اور نیچے پھینک دیا. اب امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو تھے وہ باقی لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور نظر اس تنکے کے اوپر ہے, مسلسل اس تنکے کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیے وہ اتنی چھوٹی سی چیز اور اس کو جو تھا وہ نظر میں رکھنا, یہ بھی کتنی بڑی بات. اور لوگوں کو وہ کوئی عام کام نہیں کر رہے تھے, حدیث پڑھ کر سنا رہے تھے وہ لوگوں کو, اور احادیث بھی وہ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں, لیکن نظر ان کی اپنی اسی تنکے پر ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو تھے وہ اٹھے, یعنی انہوں نے جب پڑھایا وہ اٹھے, کیونکہ وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی, وہ پڑھانا بھی اس وقت ان کی ذمہ داری تھی. وہ اٹھے تو انہوں نے اٹھتے ساتھ ہی فوراً وہ چھوٹا سا تنکا جو تھا وہ زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر جو تھا اس کو جس جگہ پر پھینکنا تھا وہاں پھینکا. تو اب دیکھیے کہ جو اتنے بڑے امام, لیکن آپ ان کی ذمہ داری کا حال دیکھیے, کتنی بڑی ذمہ داری کہ بھئی میری وجہ سے, میرے اس چھوٹے سے تنکے کی وجہ سے یہ جو میری حدیث کی مجلس ہے اس کے اندر یہ تنکا بھی اگر گرا رہ گیا تو کہیں کل کو اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے اس کے بارے میں ہی نہ سوال کر لے. دوبارہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو سکرین پر آ رہا ہے نا, المسئولیتن, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, سوال پوچھا جائے گا. ذمہ داری کیا ہے, آپ سے سوال پوچھا جائے گا. تو وہ اس چیز پر بھی پریشان تھے کہ کہیں اس چھوٹے سے تنکے کا مجھ سے سوال نہ ہو جائے. اور ہمارے ہاں تو اتنا مزے کا کام ہوتا ہے, ہم کلاسز سے جب اٹھ رہے ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ اپنے ادارے کی انچارج ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا لیٹ نکلنا پڑتا ہے, جب سب نکل جاتے ہیں اور پھر ساری چیزیں لاک کر کے جب نکلتے ہیں ہم, تو یقین جانیے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس نے جو ٹیشو پیپر یوز کیا ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور بڑا مزے کا کام ہوتا ہے, باہر سے کولر, کیونکہ واٹر کولر وغیرہ لگے ہوئے ہیں باہر, تو اب کیا ہوتا ہے, باہر سے واٹر کولر سے پانی لیا اور ایک گلاس بھر کے لے آئے, اور دوسرے نے اشارہ کیا کہ میرے لیے بھی گلاس لے آؤ. اب واٹر کولر کو ہم خالی کر آ جاتے ہیں, ادھر کوئی تیسرا یا چوتھا جائے گا تو ہم نے اس کو وہ گلاس نہیں ملتا, پھر وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اپنی کلاس کے دوران کہ بھئی کوئی مجھے میرے باہر کے جو گلاس ہیں وہ کہاں گئے, پھر ایک جگہ سے اٹھایا دوسری جگہ سے اٹھایا. اب ذمہ داریاں آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں کہاں یہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اور یقین جانیے کہ قرآن کلاس سے اسٹوڈنٹ اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے, کہیں کسی نے ٹیشو پیپر پھینکا ہوتا ہے, کہیں کسی نے اپنے گندے پاؤں جو ہے وہ وائٹ چادر کے اوپر لگائے ہوتے ہیں, اور وہ چلا جاتا ہے کہ بھئی میرا کیا کام ہے, بس میں تو پڑھنے آئی تھی, میں تو بس جا رہی ہوں. پھر اسی طرح جو میں آپ سے بھی گلاسوں کی بات کر رہی ہوں, تو جہاں پر ہم بکس رکھتے ہیں, جہاں پر ہم قرآن پاک رکھتے ہیں, جس وقت لوگ اٹھ کر جاتے ہیں وہاں پر کہیں ایک الماری کے اندر جو ہے وہ ٹھونس دیا جاتا ہے گلاس کو, کہیں دوسری الماری کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں بس سہولت رہے, ہمیں بار بار اٹھنا نہ پڑے, ہم باہر سے پانی لے آئے ہیں, بس یہ پانی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود رہے, چاہے باہر والوں کے پاس گلاس ہے کہ نہیں ہے, چاہے ہم یہ گلاس جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو کوئی اکٹھا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے, بس ہماری ٹیچر ہے نا, بعد میں کرے گی نا.
حتیٰ تک کہ یقین جانیے کہ ہم اس حد تک غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ اگر کلاس میں کوئی کھجور بانٹ دیتا ہے، فور ایگزامپل، کہ ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی کیونکہ ہمارا لمبا کورس ہوتا ہے، ہمارا صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک یا 1:30 بجے تک کی جو کلاس چلتی تھی، تو اتنی لمبی کلاس ہوتی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ آپ کوئی ڈرائی چیز رکھیں، جیسے چنے ہو گئے، جیسے کھجوریں ہو گئی، تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یقین جانیے کہ جو کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں وہ تک کلاس کے بعد ہم ان الماریوں سے اور ٹیشو پیپر کے اندر لپیٹی ہوئی وہی کلاس میں سے وہ تک ہم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی جو مجالس ہم نے سجائی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور جو وہ کمرے ہوتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے، تو ان کی صفائی کے لیے پھر ہم وہاں سے یہ سارا کچھ جو ہے پھر وہ بعد میں انچارجز یا ٹیچرز اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس حد تک بھی ذمہ داری نہیں لیتے۔ تو اگر ہم یہ والی حرکتیں بھی کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ میں نے ابھی آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی مثال دے دی کہ ایک چھوٹا سا تنکا تھا، لیکن انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنی سمجھی کہ انہوں نے اس تنکے کو جو تھا وہ وہاں گرا رہنے نہیں دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ کو مثال دیتی ہوں، صحابہ کی مثال، کہ ایک دن ایک بہت بڑا وفد آیا، باہر سے ایک وفد آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ امیر المومنین تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے وہ ملنے کے لیے آئے، تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بیت المال کا ایک اونٹ تھا جس کو خارش لگی ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو خوب جو ہے وہ تیل کی مالش کر رہے ہیں۔ ہوگا کچھ اونٹوں کا کوئی اسپیشل تیل جس سے کرتے ہوں گے مالش، یہ تو اب ایک اور بات ہے، لیکن اب آپ دیکھیے جیسے آج کل کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص صدر ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ امیر المومنین جو تھا یہ آج کل کے صدر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سلطنت تھی وہ اس حد تک زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ سمجھ لے کہ جیسے آدھی دنیا جو تھی وہ ان کی سلطنت کے اندر تھی۔ اس حد تک مسلمان جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ارد گرد کے علاقے فتح کیے تھے۔ تو اب ہمارے صدر کی یا ہمارے وزیر اعظم کی حیثیت کیا رہے گی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بیت المال کے اونٹ کی خدمت کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جی تیل کی جو ہے وہ مالش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو وفد تھے یہ آئے اور یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی امیر المومنین پتہ نہیں کیسے زبردست جبے میں ہوں گے اور کیا زبردست ان کی شان و شوکت ہوگی، اور آگے جو امیر المومنین ہے وہ جی اونٹوں کو مالشے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو وفد تھے یہ بڑا پریشان ہوئے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کام کسی غلام کو کیوں نہیں کہتے، کسی بندے کو کیوں نہیں کہتے، کوئی غلام جو ہے وہ یہ کام کر لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی عاجزی سے جواب دیا کہ مجھ سے بڑھ کر غلام کوئی کون ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑھ کر غلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے وہ ذمہ دار لوگ۔ تبھی تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں مر جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ذمہ داری کا احساس جو کہ صحابہ اکرام کے اندر، جو ہمارے جو تابعین اور تبع تابعین تھے، ان کے جو امام تھے، ان کے اندر یہ تمام چیزیں جو تھیں ذمہ داری یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح اگر ہم انڈیا کی تاریخ پڑھیں، بھارت کی تاریخ پڑھیں، تو بھارت میں جب مہاتما گاندھی آئے تو انہوں نے جب ایک انٹرویو دیا اور ان سے پوچھا گیا ذمہ داری کے بارے میں، اور اس کے انہوں نے جب مثال دی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسچن ہے اور جو باقی سارے اس طرح کے جو آپ جانتے ہی ہوں گے اس طرح کے جو نام ہیں، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کرسچن ہے اور باقی سب ہیں، تاریخ میں نے ان کا کوئی ایسا نام یا کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی ہوئی، میں ان کی مثال نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ذمہ داری کی اور سادگی کی جو مثال دیتا ہوں وہ مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मैं मिसाल देता हूँ। और आप देखिए कि फिर महात्मा गांधी ने एक सादगी और फिर इसी तरह का जो लॉ था वो सारा लॉ भी अपना लेकर आए और फिर वो भारत पर इम्प्लीमेंट भी किया। और एक और चलते चलते आपको एक और बड़ी मजे की बात बता दूं, मुझे भी जब फर्स्ट टाइम पता चला तो मैं सोच रही थी कि या अल्लाह ऐसे ही नहीं लोग कहते कि हमें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरह का हुक्मरान दे दे। तो आज भी जो इंग्लैंड का जो कानून है, ये ज़हन में रखिए, इंग्लैंड में जो कानून चल रहा है, जो उनके लॉज हैं, वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो लॉज बनाए थे मदीना के लिए, वो वाले लॉ जो है वो आज भी इंग्लैंड में चल रहे हैं। यानी जो बूढ़े हैं उनको कंपलसेट करना, जो जॉबलेस हैं उनके घरों में खाना पहुंचाना, यानी उनको जो गवर्नमेंट जो सब कुछ दे रही होती है, बच्चों के ऊपर जो गवर्नमेंट सब कुछ लगा रही होती है, जो बाकी पैसा किधर किधर लगाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये जितने भी लॉज हैं वो आज भी इंग्लैंड का जो लॉ है वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जो लॉ मदीने में था उस वक्त उनके दौर में, वही लॉ जो है वो इंग्लैंड वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, एक जिम्मेदार इंसान ने मरने के बाद भी अपने आप को जिंदा रखा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि कादसिया जो था वहां पर जब फतह हुई थी तो उस फतह में हजरत साद बिन अबी वकास थे वहां पर। और फिर इसी तरह जो मुसलमान थे उनको कैसर और किसरा के खजानों से ढेर सारे खजाने मिले थे। और फिर इसी तरह साद बिन अबी वकास जो थे वो उस वक्त इनके अमीर थे। तो आप ये देखिए कि ये कादसिया भी फतह हो गया और कैसर और किसरा के भी सारे खजाने जो थे वो मुसलमानों के हाथ इतने जबरदस्त तरीके से लग गए। तो अब साद बिन अबी वकास जो थे वो एक जाहिर है सहाबी, तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर आपको और मुझे हम सबको इतने खजाने मिल जाते तो जरा आप में हम सब सोचिए, थोड़ा सा हम सोचते हैं कि कैसर और किसरा के सिर्फ में जो था ना ताज के बारे में, जो किसरा था उसके ताज के बारे में आपको बता देती हूँ कि उसके ताज में ऐसे बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। उसका ताज इतना भारी था कि जो किसरा था वो ताज अपने सर पर नहीं रख कर आया करता था। उसका ताज जो था वो किस तरीके से होता था कि जहां पर वो बैठता था, जो उसकी सीट थी, उसकी सीट के ऊपर वो जो ताज था वो मुख्तलिफ रस्सियों से बंधा हुआ होता था वो ताज। यानी इतना भारी वो ताज था, इतने बड़े बड़े उसके ऊपर हीरे लगे हुए थे कि कोई भी किसी भी इंसान का जो सर था वो उसकी जो वजन था उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इतना वजनी ताज था किसरा का। यानी फिर अब मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इतना खजाना मुसलमानों के पास आया था। सिर्फ एक ताज जो था वो किसरा ऊपर से जो था वो लटकाता था, रस्सियों के साथ वो लटका हुआ होता था वो ताज। और वो ताज जो था वो बिल्कुल उसके नीचे वो खुद बैठता था, जो भी बादशाह होता था वहां का बादशाह नीचे बैठता था और वो ताज इस तरह से उसके सर के ऊपर होता था, लगता था कि जैसे उसने पहना हुआ है, लेकिन वो पहन नहीं सकता था क्योंकि कोई भी इंसान इतना वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था जितना भारी वो ताज था। तो वो ताज भी मुसलमानों के पास आया था और इतना खजाना मुसलमानों को मिला था, इतना खजाना मुसलमानों को मिला था कि उसकी इंतहा ही कोई नहीं थी। तो अब जरा आप मुसलमानों की जिम्मेदारी को देखें कि साद बिन अबी वकास जो थे वो सारा माल लेकर आ गए, सारा माल जो था वो एक जगह रखा और उन्होंने तमाम जितने भी मुसलमान थे वहां पर, ये जितनी बड़ी जंग हुई, कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा तो आपको कादसिया की जंग जो है वो जरूर पढ़ाएंगे, बड़ी जबरदस्त ये है। और कैसर और किसरा जिस तरह फतह हुआ था, जरूर अगर आप सबको मौका मिले तो पढ़िएगा इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। तो अब ऐसा हुआ कि ये सारा माल एक जगह इकट्ठा करके साद बिन अबी वकास सामने आए और मुसलमानों से पूछा कि अब बताएं अब हमने क्या करना है, क्योंकि माल बहुत ज्यादा था। तो अब आप देखिए कि साद बिन अबी वकास को भी कोई परवाह नहीं है इतने माल की, और जितने मुसलमान साथ थे उन सब ने एक जुबान होकर वो बोले कि सारा माल जो है
वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देना है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कौन थे उस वक्त? अमीरुल मोमिनीन थे। तो अब ये मुसलमानों ने क्या किया, और फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, एक ताज ही इतना भारी था, तो वो जो ताज था किसरा का, वो ताज सुराका बिन मालिक जो थे वो उठाकर फिर लेकर गए थे। और आप देखिए कि इतना लंबा रास्ता, कभी आप तारीख में पढ़े तो फिर आप जरूर पढ़िएगा कि रास्ता कितना लंबा था, और उस सारे रास्ते में एक शख्स के पास इतना भारी ताज होता है कि उसके अंदर अगर आप देखें तो कितने ढेर सारे हीरे। तो अगर कोई और होता तो वो कहता चलो 2 हीरे निकाल लेता हूँ, 3 हीरे निकाल लेता हूँ, किसी को क्या पता। और कौन सा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी आंखों से ताज देखा हुआ है कि वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर हीरा नहीं है या यहाँ पर हीरा नहीं है, तो चलो मैं 2 निकाल लूं, 3 निकाल लूं, 4 निकाल लूं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सुराका बिन मालिक ने इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी के साथ, अमानत के साथ वो ताज उठाया, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तक जब वो ताज पहुंचाया तो मुकम्मल, कोई एक हीरा भी उसके अंदर जो था वो कम नहीं था। और ये थे वो बेगर्ज लोग, ये थे वो जिम्मेदार लोग, ये थे वो अमानतदार लोग जिनको हम आज भी पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास वो माल पहुंचा, अब जरा अमीरुल मोमिनीन का भी आप हाल सुन लीजिए कि जिस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास वो माल पहुंचता है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु क्या करते हैं, अगर हमारे कोई बड़ा होता है जिसके पास माल पहुंच जाता है इस तरह सारा, तो वो कहता है चलो जी अब तो ये आधा माल जो है वो मेरे घर पहुंचा दिया जाए, और आधे से ज्यादा माल जो है उसको मैं आधी कीमत पे खरीद लेता हूँ, और सारे का सारा माल जो था वो किसी तरह से भी उस बादशाह या उस वजीर आजम या उस सदर के घर पहुंच जाता। यहाँ पर आप हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देखें कि जब उनके पास ये इतना बड़ा खजाना पहुंचा और ऐसे ढेर लग गया माल का, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसको देखकर रोने लग गए, और उन्होंने कहा कि ये माल तो मेरे पास अमानत के तौर पर भेजा गया है और अब मेरी जिम्मेदारी हो गई है। और उन्होंने उस माल को अपना माल नहीं कहा, और फिर बाद में जो था ये माल सारे का सारा बांट दिया गया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका बिन मालिक जो थे उनको कभी अगर हुआ तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वाकया जरूर पढ़िएगा कि उसमें जब सुराका बिन मालिक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान दी थी, और उसके बाद जब सुराका बिन मालिक जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे बाद में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको किसरा के जो कंगन थे उनकी खुशखबरी दी थी कि वो तुम्हें पहनाए जाएंगे। तो फिर इसके बाद उनको जो सुराका बिन मालिक थे उनको किसरा के कंगन जो थे वो फिर उनको दे दिए गए थे कि ये आपके हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इसकी जो थी वो बशारत भी कर दी थी। तो अब आप देखिए कि ये कितने जिम्मेदार लोग थे, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर वो सारा माल जितने लोग गए हुए थे फिर उनके अंदर बांट दिया। फिर इसी तरह आपको जिम्मेदारी की एक और मिसाल बता दें, मिसालें तो इतनी ज्यादा हैं कि अगर हम इस पर बात करना शुरू करें तो हमारी सारी रात भी गुजर जाएगी, लेकिन ये जितने भी वाकयात हैं ये खत्म नहीं होंगे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत माज जो थे वो यमन की तरफ गए, और जब यमन से हजरत माज जो थे रजी अल्लाह अन्हु वो वापस आए, तो ऐसा हुआ कि हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु जिस खच्चर के ऊपर बैठे हुए थे, खच्चर जो होता है ना वो गधे से थोड़ा सा गधे की तरह का होता है, घोड़ा होता है उससे छोटा होता है। तो अब खच्चर उस जमाने में बहुत इस्तेमाल होता था सवारी वगैरह के लिए। हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु जिस वक्त वापस आए ना, तो बड़ा ही बेहतरीन खच्चर उनके पास था, और साथ में कुछ माल भी बड़ा बेहतरीन था। अब यमन तो वो गए हुए थे, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनको अपॉइंट किया था, और वो यमन गए थे, इसी काम के सिलसिले में गए थे। अब यूं ही वो वापस आते हैं और उनके पास एक जबरदस्त खच्चर होता है और उनके पास माल होता है। तो अब क्या हुआ कि उस वक्त जो खलीफा थे वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु थे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया,
اور कहा कि बाकी सारा कुछ तो तुमने बैतुल माल में जमा करा दिए, इस खच्चर के बारे में बताओ, और ये जो तुम्हारे पास ये जो माल है, ये जो तुम्हारे पास तुमने अलहदा से ये जो माल वगैरह अलहदा कर लिया है, ये तुम्हारे पास कहां से आया। अब देखें, एक सहाबी दूसरे सहाबी से पूछ रहे हैं, और अमीरुल मोमिनीन भी नहीं है वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा, तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम दोनों अलग नहीं हैं। यानी बात तो उमर कर रहा है रजी अल्लाह अन्हु, लेकिन मेरी भी यही जुबान है जो उमर रजी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि हजरत माज रजी अल्लाह जो अन्हु थे, उन्होंने बता दिया कि जब मैं वहां गया था, यमन में गया था, तो वहां मैंने तिजारत की थी, और तिजारत के अंदर जो था वो मुझे फायदा पहुंचा, और उस फायदे से जो मुझे तिजारत में जो नफा मिला था, ये मैंने माल जो है वो बैतुल माल का माल नहीं है, जो मैंने तिजारत की ये उससे जो मुझे फायदा मिला था ये वो वाला पैसा है, और उस पैसे से जो है ये मैंने खच्चर भी लिया, और उस पैसे से ये जो बाकी के जो कुछ तहाइफ जो मेरे पास है, जो माल मेरे पास है, ये मैंने फिर उस अपने तिजारत वाले माल से खरीदा। जब ये सुन लिया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनको छोड़ दिया। अब देखिए कि हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने बता दिया, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि उसी रात हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा कि वो एक गहरी खाई में गिर रहे हैं, और उस खाई में नीचे आग लगी हुई है। तो हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उस खाई में वो तेजी से नीचे जा रहे हैं, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो अपने कपड़े फेंक कर, जैसे देखें वो रस्सी नहीं बना लेते, तो इस तरह से वो अपने कपड़े फेंक कर हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु को वो कपड़ों से ऊपर की तरफ खींचते हैं उस खाई से, और उनको उस खाई से वो निकालते हैं। बस ये ख्वाब देखना था कि हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो एकदम से परेशान होकर उठे, और सुबह होते ही उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास वो पहुंच गए और कहा कि उमर रजी अल्लाह अन्हु, आपका मैं बहुत मशकूर हूं। अब देखें, आपको या मुझे किसी को कहा होता ना, तो हम कभी भी उस शख्स की शक्ल भी ना देखते कि ये कौन होता था, ये तो कोई बड़ा भी नहीं था और मुझे पूछने वाला भी नहीं था, इसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, लेकिन इसने जो है मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, और इसने मुझसे पूछा क्यों कि भाई ये मैं कहाँ से लाया हूँ। तो अब हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु जब सुबह पहुंचते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास, और उनको कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु, आप देखिए कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आगे से उनको क्या कहते हैं कि ए माज, तुम्हारा जो माल, जितना माल तुम लेकर आए हो, बेशक तुम्हें तिजारत में नफा पहुंचा है, ऐसा करो कि ये सारा माल भी बैतुल माल में जमा करा दो। तो हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो भी तैयार हो गए, लेकिन फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ऐसा करते हैं, अमीरुल मोमिनीन के पास चलते हैं, यानी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के पास, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। यानी अब देखिए, इसमें भी जिम्मेदारी का सबूत दिया कि भाई मैं तो अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं। बेशक हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमा दिया था कि हम दोनों की जुबान एक है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु को लिया, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उनको सारा वाकया बताया, ख्वाब भी बताई। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो फैसला दिया वो ये था कि नहीं, हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु को ये सारा माल जो है वो तिजारत की वजह से मिला है, तो इसलिए हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु को ये माल बैतुल माल में जमा नहीं करवाना। तो अब आप देखिए कि ये जो आपको इतने ढेर सारे वाकयात बताए, और फिर आप देखिए कि इमाम बुखारी का सिर्फ एक तिनके पर रुक जाना, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक, जिसे आपको मैं फिर अगर कहूं कैसर और किसरा के खजाने और कादसिया की जंग की जो वो ढेर सारी जो फतह और सब कुछ, तो अगर आपको वो बताऊं तो फिर आप समझे कि पहाड़ जितने ऊंचे जो खजाने हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने, वो भी कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको, मुझे, हम सबको भी जिम्मेदारी निभाने वाला
اور بہترین طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.